Lesson 2 is about planning, because in every transportation investment, whatever is the project for transportation application, usually na kay planning buhaton. And when we talk about planning investment for transportation infrastructure and systems would mean katong mga transportation network sa usa ka i-build up na area. For example, sa usa ka syudad will have different transportation systems or transportation infrastructures based on the demand of the people. And kanang nga mga infrastructures are connected as one network, and as one network they move as one flow of a system. That means to say natay involved transportation infrastructure and application systems para sa atong transportation network. Now, sa modern times, when we have any application sa transportation, pag human ma-build ang sa infrastructure, syempre before, during, and after ma-build na siya, naging na siya energy requirement, be it for fuel related energy or kanang power generation energy. So this afternoon will be the discussion on those things. Okay. So last time we discussed na kung natay usa ka kanang mobility of people, goods and services na ihatod para sa isa ka community. We know nga naay volume of traffic sa isa ka road network o sa ka route, no? Let's say city to city na interaction of activities, mag-create siya mobility, and mobility of transportation goods, services, and people would mean na siyang nahimo nga mga trips. And kanang mga trips are generated by volume of traffic flow sa usa ka network, sa usa ka area. So pareha sa tubig, kung abrihan natong faucet sa isa ka side, ma-flow ang isa ka tubig na kusog na volume, lising gyapon na siya sa flow sa traffic. Kung abrihan nato ang mobility sa usa ka city against another city, that means people will be traveling on that location, and then na sila logistics application kanang sa dating ng goods or services or passengers or and tao na masakay sa ilang sakyanan. And therefore naay gitawag nato kang road user ng gamit sa dalan. So road user will create the desired lines of travel by volume of trips, and by that reason makita nga dayon sa usa ka government office nga ang usa ka ruta has to have a infrastructure development. And that's where kung mag-ingon ka magbutang ka infrastructure, kung dalan ba siya, railway ba siya, airport ba siya, pier ba siya, so that will be then infrastructure application. So ang infrastructure, for example, sa dalan is building of highways, roads, and streets, no? So we will have then the concept of road network provision. So kung naay desire of travel sa mga tao, na mga required demand para magbiyahe, so therefore naay supply ihatag. Supply is ang road network na i-provide sa inyong sa community. So that is where we channel the trips then. Kaya kung ang trips atong ihatod para sa tao nga makamove sa isa ka ruta, natay provide na road network. And ang road network natin i-provide will be appropriately naka-functional systems, because i-address man nato ang pinakadaghan ng volume and pinakagamay na volume. So we channel the movements of trips sa mga tao. So sa city to city natay highway, sa gagmay nga city to a small village or community natay gitawag na collector road, and barangay to barangay or small communities natay local roads. So that's where channelization of trips by volume and by road application or functions will be set. Now we know fully nga ang road is classified by three main road types: arterial or highways, collectors, and local roads. So collector roads and local roads are really small roads, no, compared to sa arterial road, which is a highway. So kabalutan na when we put in place this infrastructure na klase nga dalan by type, natay appropriation sa unsang serbisyo na iyang gihatod, and ang requirements sa land para sa land acquisition, pagpalit sa yuta para mahimo ang cluster sa dalan. So proportional na siya sa mobility. Dako ang mobility sa arterial highway compared sa gagmay nga dalan like local roads, because gagmay raman ang sakyanan nga ihatod and serve sa small nga dalan sa community compared sa highway. But kung dako pod ang mobility nga gi-address, that means dagko ang sakyanan, dako ang dalan, and
yet ang space niya nga requirement gamay ra because isa ra man ka highway or duha ra ka highway so forth. Unlike sa local roads, daghan kayo smaller dalan sa barangay or street sa mga small local community. So therefore, dako siya space requirement para paliton para mahimo ang mga gagmay nga dalan. Ang in-between ana is ang collector roads which are roads para sa mga public transport. Main road ni siya bali para ma-connect ang small roads paingon sa highway or sa main arterial. So by functional classifications, we know na ang highway is classified according to an area, rural, urban, and suburban. Rural area, for example, is mga baryo or munisipyo. Ang urban area is syudad or metropolis. And then small urban areas is katong mga residential area sa mga town and provinces. Naay mo sulod ko ito lang. Okay, let me continue then. So we'll move on to the next slide. So our next slide will be discussing those hierarchy and functions of the road by virtue of the proportionality of increasing access, meaning daghan makaagi sa dalan nga local street and gamay ra makaagi sa mga highway because isa ra man ang dalan compared sa local street na daghan kay tributaries of or arteries of roads. And yet, pag-abot sa taas, increasing mobility kay mudaghan man ang volume nga imong ipahatod para sa highway compared sa mga volume sa individual nga dalan ni gagmay. Kay ang mga gagmay nga barangay roads gamay ra man ang panglabay compared sa highway nga most of the time puno siya kung ang sakyanan gagmay. So as you can see sa local street, mingaw siya on a given time base compared sa minor arterial or principal arterial, no? Yung daghan ang sakyanan sa mga highway nga connecting bigger cities and bigger roads. Okay. We know fully nga 9 modes of transportation, be it motorized, non-motorized, classified kung active siya, manual, private, and public kay motorized siya. Ang different modes niya includes air, land, and water application, and a quick combination and pipeline. So ang air will have planes and aircraft. Sa road, we have motorized and non-motorized, kay land-based siya. Sa water, again, motorized and not motorized because water-based siya. And then natay special sa land-based which is railway or train application na pwede siya electric, magnetic, and hyperloop. So more or less motorized siya kanang engine. And then pipeline because na siya engine and this is fluid, water or gas application or cable system ng mga conveyors. And then ang multimodal is katong na ay mixed application kay dili lang isa ka type ang ilahang movement, no? Pwede siya daghan kayo modes agian. For example, sa FedEx, UPS, Ninja Van, kana mga delivery services, usually moagi sila aircraft, iagi sa plane, or iagi sa water, sa seaport. And then, asya siya madto sa destination sa land, kayo sa inyong balay, kay delivery man sa isa ka goods or service. So, those are multimodal, therefore, kay moagi siya air or water, and then madto siya land. Now, sa Philippine setting, mo niya itong category of classification sa highway, no? So, Maharlika Highway and then Expressway, which are tollway systems in the Philippines. And then provincial, regional, provincial link roads or connecting roads. And then natay gitawag sa city nga avenue and boulevard. And then streets, no? And then down to the last line, we have barangay roads, smaller na dalan sa municipal or city. And then sa atong modes of transportation, we have 3 types. Again, active sa land, active is walk, cycle, and with the pandemic, namatay mga kanang gitawag na to scooters, etc. Na nag-proliferate o gidaghan karon kay daghan kay tao gusto nga mag individual transportation kay tungod sa pandemic. So dili lang siya walking and cycling but other modes na manual. And then sa public, we have a bigger size, transit, nga daghan makasakay sa isa ka capacity. The bus has about 30 to 60 capacity, seating capacity. Jeepney has about 24 to 24 maximum seating capacity kung dako nga jeep. And kung multi-cab siya, nasa 16 to 18 seating capacity. Of course,
for sa taxi, we are only allocating upat including ang driver. So duha sa likod, isa sa kilid sa driver. So tulo ka passengers. So multi-cab is 16 to 18 depende sa size sa multi-cab. And sa mga small city streets nga gagmay ra kay short ang distance of travel, we have the motorella, public transport, and pedicab. Ang pedicab mo ni siya to mga motorella nga kuan. Motorella is box type. Ang pedicab is kaning kaning ginagamit nga murag tricycle pero ang abay niya is bicycle. So we call it pedicab, pedal, or tricycle kay siya so nagbaba. Mag-ingon kog next slide then mention lang kung tubag ka next slide. Okay. That means naapa ko kayo sa gapaputol ang signal ha. Sige, ma'am. Okay. Sige. So this is just a run through for different Philippine modes of transportation. And then we have transportation planning. So transportation planning is done for any transportation investment or infrastructure or any development plan for transportation. So kung nakay balay, ang sa kabalay, nakay client, akong client mapahimo sa ato building, for example, small na balay, small residential kanang housing, or for example a real estate housing, or maybe a condominium, or maybe a commercial building. So kung nakay client, isa ra ang taong imuhang gahimuan sa plano. But for transportation, investment, and infrastructure, dili lang isa ka client because ang atong client is a community. And ang atong investment, dili ang community nga gabayad, but ang government nga bayad para mahimo ang project. So that's the reason nga, let's say, daghan kay different occupations na, let's say, ride sharing, or sharing in project, electric car in project, truck platooning in project, or microtransit in project. All of these are part of the transportation planning process. So kung magtanaw ka sa planning process, overarching din sa transportation engineering is that you are not serving one client. You are serving a government and a community. Kanang community nga nag-demand sa imong transportation o ang imong client na government nga mag-build sa imong transportation system. So sa start of sa planning process, you will have to have an idea unsa atong gusto, unsay objective nato, nganong himuon nato siya sa ka-project. And then tanaw nato unsay mga existing karon para ma-connect ang atong new project with the old existing structure na naka sa atong community. Kung naa ba tay bridge or wala by bridge, kung naay bridge na karaan, ato ba siya improve or magbuwag na pag-bridge o maghimo gitag new nga bridge. So that's looking at how projects in terms of existing and future conditions will be handled. And then ato tan-awon kisay maggamit. So kung maghimo tag bridge or airport or projects sa transportation, para kinsa siya, kisay manginahanglan o kung sa kadaghan silang manginahanglan. So also we look at strategies. Strategies may be kinsa unsa to pag strategy ang budget, kinsa magbayad sa infrastructure development. So one strategy may be government lang tanan, 100% government funded na project. Or pwede po government with private entity na mo willing mo invest sa project sa gobyerno, tagaan siya bayad with interest. Kay giloan sa government ang part sa budget with a private entity. Pwede po magpa-funding ta og any country or any agency nga mo support sa mga project like the United Nations, the World Bank, Asian Development Bank, pwede po other countries like karon sa Mindanao Railway, we have support from China, Russia, Korea, Japan, so and parts of the strategy is to look at kung ang ato bang road na gibuhat is connecting other roads. Nabay connectivity ang atong bagong nga dalan sa daan nga dalan. So that's part of a strategy. Kani ba nga highway na ba ni siya supporting roads na minor o kaning minor roads, barangay road na atong himuon, para kang kinsa man ni o unsa may strategy nato ani pag-build sa dalan na ang dalan man ni kay moagig barangay areas. Okay? So mo na to strategy.
And then of course, kung mahimatan ng plano, natay idea unsa tong i-build and process kung i-build, dili man tanan mahaplo, daghan man ang panginahanglanon. So we will only choose a project na workable within 1 year or 2 years or 5 years time. So that's what we call engineering programming and prioritization. So for example, sa city engineering or sa DP, sila man gid na ay trabaho sa road applications. So ang DP man siya karon nga tuig ginuon lang sa nga highway, ang bridge niya in the next 3 years. Or sa city no siya nga ang sidewalk nato kay karaan na kailangan na nato improve. So kani nga sidewalk sa District 1 muna, puro ko nato nagtrabaho pa na year and next year ang District 2 na sad. So those are prioritization of project. Kay dili tanan project mahapod nato sa dalan in one instant because maha-create siya og traffic, no? Para sa 2 years ago ang ang Kaswagan Bridge giayo plus ang atong Rotonda Bridge giayo plus ang atong Kalaanan Kamanan Road giayo kay para sa drainage, ang Bulwa giayo para sa drainage. Ang ending tanan din tao nagreklamo kay traffic na kay ang dalan tungod sa mga repair and maintenance and new construction of road. So that's bottleneck na dayon sa problema sa dalan kay tanan tao dili na mahatod ang serbisyo para moving ang traffic flow. So that's the reason prioritization ka and mag-strategize sa road nato na construction, road maintenance, and repair. So again, ang next dayon is ang funding. So we look at unsa mag-fund. And kung naanay mo fund, may formal na to ang funding, mag-implement na dayon ka sa construction of the project and then ang completion sa construction. So kung nahuman na pud ng completion sa project, so nabayran na tanan, kay nanay funding, then operational na dayon ang dalan. Let's say kung airport siya imong gihimo, operational na ang airport. Kung pier imong gihimo, then operation na ang pier. So nanay magbiyahe, nanay mga sakyanan, so forth and so on. So then dinha nga steps mo na pud ang systems performance and monitoring. Every time na tay gi-employ nga trabaho, employ ng mga trabahante para sa anong nga project, kailangan po na-evaluate nato kung ang atong project sa dalan, sa airport, sa seaport is working with respect to our management or administration nga employers or employees. So, kung nahatod na nga serbisyo, then maayo. Kung dili maayo ang serbisyo, na ipakulangon, so improve nato siya. And that's part of systems performance and monitoring. Okay ba na? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So next, so kung i-formal na to ang planning process is the process of looking at the current state of transportation in an area, in a community, or in a region, and designing for future transportation needs, and then combining it with other elements such as budget, rules, and policies so that the planning process will become a dynamic process of planning the transportation system. So, sa planning, natay development of vision, creating goals and objectives and strategies, and then establish long-term and mid-term approach to the project. So, sa programming dahil, ka engineering naman kayo ng programming, so kung nanay na prioritize na project, i-match dahil ang project with respect to available funds, and then i-try na dahil look at kung ang atong funds with respect to the project investment will be within the terms condition, no? Kung na-complete na siya, then successful ang atong paghimo sa mga projects sa transportation. So that's how you program sa engineering in yung planning process of the transportation. So kung atong sutaon kung ganina akong i-discuss, yato siya vertical, no, nga stepwise hagdanan nga method. So we have vision, mission, and goal. So for example, ang Cagayan is part of Region 10. So tanan project sa region will be under the DPWH Region 10. So ang kwarta gikan sa region gikan sa national government. Ang kwarta gikan sa national government gikan sa tax sa entire nation and gihatod sa national office. So let's say nag-allocate si Department of Transportation of kwarta with approval of the national National Economic Development Authority. Sige, sa Region 10, kailangan og 500 billion para sa airport, seaport, and road network sa Region 10. Bakit tayo ng kwarta, no? So, si Region dayon, iyang himo ang vision, mission, and goal. Let's say, ang mission is to connect all
airport, seaport, with land transportation sa Region 10. So, mo na ang pinaka-vision, mission, and goal. So, iyang lang tanong sa mga alternative improvements of strategies in terms of operations and capital investment and budget. So, na may mga existing na dalan, na may existing na daan nga airport o kanang pier. So, unsa nga naman kailangan tagbago? So, mo na nato ang plano nga ang daan nga airport, mo siya military base airport, ang mga daan nga dalan atong i-road widening and atong i-improve para sa highway nga ma-build para sa airport area. Okay? And then ang atong seaport, dugangan nato kay gamay na ang seaport sa Cagayan, naghimo kag seaport sa Upol para dunga ang traffic flow gikan sa shipping lines, no? So ang Upol nga seaport or pier will be for fishing, and then ang commercial will be sa, let's say, sa pier puntod makabala. So those are strategies in terms of operation and the capital investment. So after that, we will go into the prioritization of strategies. So kinsay unahon build, unahon sa nato ang dalan kay kung unahon na itong airport, walay dalan, walay mahatod na serbisyo sa airport, the same sa piers, unahon ang dalan. So those are prioritization evaluation. And then of course, kung wala pa kayo kaana, and then dili klaro, so you have to have the development of transportation plan and the transportation improvement program. So ang development of transportation plan is murag road map nimo nganong i-build na nimo ang dalan. Build nako kay ihatod nako ang logistics pa sa airport. Hatod na ko logistics pa sa seaport. Ihatod ko na ko mga tao sa commercial flight and sa commercial shipping line. So those are part of developing transportation plan. So apart sa plan, road man imong buhaton, ibutang nimo ang programming sa engineering construction sa infrastructure nga madalan. Kisay unahon, kisay sunod, asa ang connectivity, unsa nga part lang sa dalan ang himuon, asa mag road widening, asa dayon mo entry exit gikan sa airport o gikan sa pier, sa those things. And then of course, tan-aw nimo ang improvement program. Let's say maghimo tag new nga dalan para sa connectivity sa airport o sa seaport based on the road network, but naman tay karaan nga road. So dito din makita, kanila nga segment sa road ang atong i-widening. Magpalit ta og road right of way kay mag-widening ta pila ka lanes gikan sa airport. Atong karaan nga dalan sa El Salvador, di na to tandugon kay gwapo man ilang dalan connected to the airport. So those things matters a lot in terms of improvement programs for the development of transportation system. So assuming nanay mga programming, nanay budget allocation, nana po operational application, so let's then go to the project development. So sa project development, magpa-building na dayon ta kinsay mag-build ani nga mga dalan, magpa-building ta kinsa ang mag-consultant sa airport at seaport nga ating application, magpa-bidding na po din ta kinsa ang mga authority nga mag-handle ana dayon sa project kung mahuman na ang project. So naana kay ibutang para sa airport, na nakaibutang para sa seaport na management team, and na po kaibutang sa imuhang road sa DP na siya in charge ang mga dalan kay ang usa ka engineer will be magtutok sa usa ka road network na assign sa iya. So assuming na complete na po ang dalan in terms of project development, kompleto na ang dalan, ang kompleto ng airport o seaport in terms of project, so completed projects na siya tanan. So nag-operate na siya, so therefore sa operations, tanaw na po dayon kung sa atong room for improvement para naatay implementation buhaton din ng system. And then continuing process sa system, let's say karon nga tuig, wala ta nagbutang og mga Wi-Fi station sa airport or seaport. Butangan na to Wi-Fi na station or seaport in the next 2 years time kay kaayo ang Internet of Things IoT. Or kung ang mga airport and seaport nato nga or mga dalan nato na ay problema kay may mga crime, may mga issue sa safety. So butangan na to CCTV camera or motion detector. So those are technologies part of system performance evaluation and improvement report. So that's overarching part of the planning process. Okay, so kung maatay planning process, kinsa di ang maghimo sa decision. So magsugod ta sa pinaka-base unit of our community, the barangay. So
Dinhi sa right side, kita ninyo ang mga barangay and community ng autonomous region. So these are for Lanao area kasi sila naman autonomous din sa Philippines. So ang applicable sa ato nga sample nako is kaning sa Cagayan, which is really related to the one on the left, no, kay mga autonomous. So on the left, makita nimo ang mga decision or demand comes from the barangay. Mga barangay mo siya, wala may dalan diri, kailangan mig airport. So isaka siya, kung sa city siya maisaka ang request, so city council ang mag-decide. Kung let's say gamay nga munisipyo, so this is municipality level like Tagulwan, Villanueva, they are not city, so therefore isaka nila ilahang request sa city municipality sa Tagulwan or sa Villanueva. And then because Cagayan and Villanueva and Tagulwan is part of a province of Misamis Oriental, so tanan ihatod ang concern sa province ng Misamis Oriental. So, tanan din request isaka sa national government. Ibalik din na. Kung naay budget, gikan sa DOTR and NEDA, ihatod niya siya sa region nga DPWH. Province. Province na DP. Then, under sa province nga DP, nanatay city nga DP or district DPWH and municipal DPWH. By the way, after sa province na patay, gitawag og regional DPWH. So sa Cagayan natay regional DPWH na sa Bulwa, and then natay district DPWH. Ang isa kay nasa Bulwa with the city engineers, and natay isa ka district to as Puntod Makabalan. I think district 2 na siya nga DPWH. So muna ang case Cagayan. So kung ang budget gikan sa taas moadto sa DPWH nga region, ang region yang bahinon ang kwarta sa mga provinces nga na-need, and ang provinces ihatod niya sa mga city ang municipality nga naay mga project na required for infrastructure development para malipay ang barangay nga nanginahanglan o ang community nga nanginahanglan. So kung tan-aw nato karon ani, ang council involved are sa municipality, isang guniang bayan, they make the decision for any required projects for the government. Kung mga kaso, pagkagatong siya sa guniang bayan ang mga kaso. And then, sa guniang panglusod is city council na mag-decide para sa concern sa city. So, ang atong mayor is a mayor, but ang mayor is subject to the council's approval, no, for any project related to the city. And then, ang mag-last na perma, isang mayor. And then, kung natay province kay governor, so ang governor, kung nanginahanglan kwarta ang Cagayan sa province, hindi mo na isaka, so mga siya kwarta sa governor, the governor will be subject to the sangguniang panlalawigan or provincial council who will agree with the governor nga tagaan o pondo ang Cagayan for support sa ilang projects sa Cagayan. Something like that. So, that's how planning process for budget allocation and governance is made for infrastructure development. Now, kinsa man ang mga stakeholder? Kinsa di ay ang mag-demand? Nandini sa atong ganina barangay ra matungsiyan, no? But actually, ang barangay is cascaded to different sectors nga ma-involved. Now, these sectors will be the stakeholders na sila ang naay kusog para mo mag-ingon sa ilang panginahanglanon o mabalibad kung sila agreeable sa panginahanglanon ng ibutan na proyekto. For example, the general public sa isa ka community is the citizens, ang mga lumulupyo, no? But ang mga lumulupyo is divided according to partners and stakeholders, which are maybe na mga organizations sa simbahan, sa eskwelahan, na mag-demand og dalan o mag-demand og infrastructure project. Posible po ni siya mga infrastructures na kaingon sa hospital, mga institutions, hospital, government office, kailangan og dalan, no? Kailangan og accessible. Pwede po siya private sector, mga commercial center na nanginahanglan og infrastructure. So sila isa po sila sa mga stakeholders. Kaya mo man na sila nga wala may dalan para sa mga truck and ang mga logistics nga cargo. So part na sila business mo sila economics of place. And then of course si legal, because mingon man ka nga maghimo tag dalan pero ang dalan, ang yuta sa dalan dili imuha, so paliton. So may legal application ana. So si DP mag-negotiate din siya with the legal na
nga amo ning paliton nga yuta para mahimo ang mga dalan. So those are the legal groups who are stakeholders sa road. And then ay mga special interest na groups. For example, kung maghimo kag airport, na mga business nga ma-crop up, let's say, tourism business o kanang mga pasalubong business ng mga shop and stores, no? So those are the interest group. Kaya kung naka-investment ka nani, depende po kasi mag-interest ana. So for example, sa airport lagi o seaport, may mga tourism implication sa kasyudad, which means sila masuportaan po. So sila ganahan din sila ang mga project. And then regional agency is because ang atong region sa Region 10 is not just Region 10 in itself. Napatay mga silingan, neighbors, no? Na Region 12, 13, 15 atong mga silingan. So sila po, one is ato ang lugar. So if we have roads, then makinabang sila sa atong roads. So ang roads na to is connected to their roads, therefore, napo na sila yung mga interest sa atong dalan na makatabang sa ila. So those are stakeholders na po. And sa ubang communities, like communities na naa sila yung mga tribal, no? Tribal ancestral domain. So kung maghimo kag dalan sa isa ka area nga na yung mga tribe, like mga Ifugao, pero Kalaandig sa Mindanao. So ilang mga yutaan ni dili basta-basta nimo hinuag proyekto o mapalit because naa sila tribal kuan indigenous peoples council. So mananghid nya kung makaigo sa ilang yuta nga ancestral domain, dili ka pwede manghilabot kay naman na sila power to say no. So therefore, stakeholders gyapon sila kay kung imong mabutang kog airport sa inyong area, nga dili man ganahan ang mga tribo nga ilahang natural environment kay ma-disturb kay ancestral man sila. So they could say no to the project. So then of course local government. So ang mga neighboring areas na makinabang, mga city, mga municipalities or sitio are part of the local government na stakeholders. Sila mismo is the representation of the government. And then of course, sa ubang countries na sila state government o federal. Sa Philippines, wala man tayo state government o federal. Rather, local government, we have then the regional government or region, and then we have the province. Ay din tamonon sa national government. So, mura na ato region, province, and national government na lang. So, tanan ni sila stakeholders because naa sila say sa decision sa dalan, sa decision sa transportation project include whether airport, seaport, road network, railway, etc. So suma total, when we look at the planning process, ang planning process na ay tulo ka factor. Those nga mag-demand, those nga mag-supply, and those nga mag-plan. So sa transportation demand, divide na lang nato group up stakeholders, no? Ang mga private stakeholders o public stakeholders. Sila mo tong mga tao nga mag-demand nga naami dala, naami airport, naami seaport. So people who are in business, people in industries and in logistics na mga business operators and suppliers and service providers, sila ang mga mga private entity. Now, ang public is the community. So, community would mean ang mga tao nga road users or riders. So, included ang nakatong mga tao nga na ay mga small business, drivers and operators, and the general barangay nga nanginahanglan sa transportation project. Sila ang gatiman. Well, as kinsa may mag-supply, ang supply is related sa infrastructure. So, usually government ang mag-ikod ani. So, unsa man nga infrastructure? So, could be pedestrian para sa mga tao nga gabaklay o ga-cycle, bicycle, pedestrian infrastructure, and then vehicular infrastructure, parking infrastructure, station facility, and terminal facility sa mga public transport, etc. So those are hardcore engineering kay build man mo siya para sa pedestrian, sa vehicle, sa parking traffic, and so on. Now, unsang systems involved? Systems usually involve technology and communication. So, na-power lugar na ay supply na energy para siya kapaandar. So, part ana kay information, communication, and technology, ICT. Information education campaign. So, mag-educate ka sa tao, i-inform mo ang tao
ihatag nimo ang information sa regulation and policy sa dalan para kung mangdakop ang RTA, kabalo sila nga nung gidakop sila. So that's IEC. And then of course IoT, Internet of Things. Internet of Things is karon nga nanay pandemic and even before nga walay pandemic kabalo man tan ang cellphone nanay mga apps no. So internet Wi-Fi connectivity with road transportation application or in airport and seaport application. So for example sa una kung nakay flight pa imo sa airport tanaw nimo ang imong flight iagi nila communication sa imong cellphone o email no. So kabalo ka mo na imong flight number, etc. Kung moadto ka sa seaport kung nakagipadala, so makita nimo ang tracing sa imong logistics sa imong package because ang imong service provider will inform you sa internet through Wi-Fi and email nga ang imong package na nadinhi nga location and kung kano sa nimo siya kano sa siya na deploy and kano sa nimo siya ma-receive ang package. So that's Internet of Things. Karon sa pandemic, one of the applications na very prominent is kanang dili na ta maggamit og cash. So cashless payment of things like pamasahe is cashless using internet app sa imong cellphone, no? So matok ka sa 7-Eleven, magbayad ka sa imong transaction. Let's say for example, mabayad ka para sa imong package, mabayad ka para sa imong pamasahe sa airport. Those things are done internet already. And then of course, access and control. So part of the system is para sa tollway system sa Southern Expressway and Northern Expressway sa Luzon is that dili ka makagamit sa dalan kung dili ka magbayad. So agi kag tollway. So access to the tollway is controlled and therefore you have to pay. So that's part of access and control. Even sa mga terminals, no, matukag terminal sa train, dili man ka makasulod kung di ka magbayad og ticket. Ang bayad sa ticket is sometimes electronic or normal manual na ticket. So the same na sa bus system, sa mga airport and seaport system. So may mga ticketing access and control. In between Anna is the planners. The planners are those people who are doing the design, the engineering, the planning process. So these are the engineers, the government, the processors, the enforcers, and the professionals, which are maybe architect, transportation specialists and consultants, planners, and etc. So they are the one who handle all the planning para ang demand sa tao ma-supply and then ang supply is controlled and planned out properly by the planners. So over 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 the top of that, atong tan-awon kung mag-build ka og usa ka proyekto sa government, napa ba mo? Sorry, napa mo? Napa, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Sabi Yes, ko pa, ma'am. pupul na sa pagsaba lang ha. So, over and top of that, balik ta, ang pinaka-goal guys sa itong transportation project kung sa design. So, wala, tuod mo, ano man mag-build kag something. Gasto kayo, planuhon ka, daghan involved, daghan ka hassle maghimong project, no? But long long run nga panglantaw makita nato nga ang goal sa transportation planning is that maybe this kind of cycle of things or wheel of things no ang usa ka wheel is para mahatod ang serbisyo sa mga tawo nga nagtrabaho so access to employment so ang sa ka community naman gyud mga labor force and the labor force will get out of their house to go to work so they need transportation so that's why. And then, of course, ang product na i-serve. So, let's say, ang mong product is farm-to-market product or industrial product or ang goods na i-serve nimo is delivery of something. So, those are freight-related mobility. So, kailangan mahatod na ang servisyo sa transportation system para mahatod o ma-deliver ang isa ka butang. So, be it para sa dili siya sa tao no kay dili man freight ang tao but more or less sa product and sa service na i-afford. So ang tao is more or less na ading access to employment. And then the other one is we make sure na when we build roads and transportation networks and system, the road in itself is safe and secure para sa mga drivers na mogamit sa dalan o para sa mga road users na mogamit sa dalan. So, butang nato ang mga CCTV camera, safety para sa accidents, and so on. So, those are related to safety and security. And then, of course, natay systems reliability.
So when you say reliable, masaligan. So kung masaligan ang atong transportation network, daghan ang musakay kay masaligan man siya. For example, bisan simple nga bus system, no, ang bus moabot every 15 minutes, so ang pasahero makahulat 15 minutes. So sa isa ka oras maybe upat ka bus, so every moabot ang bus na imusakay, and then kung maliit ka kabalo kang ang ana pa yung next bus sa next 15 minutes. So that's reliability. This is hold true kung moadto ka sa airport na siya time frame involved sa origin destination movement, sa seaport, sa shipping lines, commercial traffic of passenger shipping lines, and then of course sa mga railway systems sa train, no, we have the same systems reliability of transporting people, goods, and services. Okay, another one of that is ang atong goal possibly is kailangan nato improve ang atong congestion sa Cagayan kay traffic ra kaayo, so mo na mag-build ta og infrastructure nga dalan. So part ana diay sa goal is to ensure nga magamay ang atong congestion sa dalan, ma-mitigate ang congestion sa road network. So mag-build tag alternative road, mag-build tag bypass road, mag-build tag bridge para mabahin ang traffic sa usap ka congested area. So that's congestion mitigation. Another one nga goal is posible gusto nato improve ang atong environment o ang air quality sa environment. So kung daghan na kay sakyanan, puro private, kaingon gyud kang hala, uy, grabe na kayo ang emission sa mga sakyanan. Dili na healthy sa community mo breathe sa air because ang breathe nila kay mga abog o mga emission gikan sa pambukso. So therefore, ang government will look at nga maghimo na lang mag-build public transport para ang mga tao gamay ra sakyanan sa dalan and maayo atong air quality and mga tudya po ang serbisyo para dili tanan private transport ang modagan sa dalan. So that's a prevailing need para ang atong environment will be protected and ang atong air quality sa community will also be um, kaning suitable para sa health sa atong mga tao sa community. Okay. Multimodal connectivity is para po ma-ensure nga kung ang imong goal is moabot sa isa ka destination from an origin, then naabot nimo imong destination. So for example, ako sa Balay, I will take tricycad para makaabot sa terminal sa jeep. And then sa terminal sa jeep, masakay ko para makaabot ko sa sentro. Sa sentro, masakay ko another jeep, connecting jeep para makaabot ko sa mga mall area. And sa mall area, masakay ko van para sa airport. Ang airport, masakay ko plane para makaabot ko Manila. And then, kung akong destination sa Manila is matupos sa isa ka hotel, kaya nakaapilan nga seminar, then gikan sa airport sa Manila, masakay ko o maybe taxi paingon sa hotel. So, that's origin to destination application. And it's related to connectivity of multimodal application and transfer. So, that means to say, dili ingon nga, dili ko adtog Cebu bay nga naman, kay walay sakyanan paingon Cebu. Tama na tango Cagayan Airport o Cagayan nga seaport. Nga naman, kay pandemic, dili pa sudlon. So, that's not connectivity anymore. That's prohibition of movement because there is pandemic. So, in that sense also, magsabot ka nga, dili day ko makaadto dito because na limitation. But for sure, ang intention sa transportation planning is kung ang scenario walay pandemic, the overarching purpose of transportation investment and project is that makatud ang serbisyo kung ang tao nga magbiyahe, product na maatod dito sa iyang destination. Okay. The next item sa planning, ang goal is maybe para malantaw nato na natay required road maintenance and conservations of our project. So, sa transportation planning, inclusive ana ang goal is ang purpose nga kung naatay dalan nga investment nga bago, kapod tay road rehabilitation and maintenance sa daan so that ma-preserve nato ang mga daan nga project against sa mga bago nga project. So, ang DP, for example, dili siya pwede mag-city build o bago nga dalan, and then ang mga daan nga dalan, dili niya i-repair and maintenance, kay sayang kay investment, no? It should be a balance na. Ang mga daan nga dalan, daan nga mga projects sa transportation, will be improved so that consistent maka-connect siya sa bagong nga mga project. Say, for example, kung nakaikaraan nga airport, atong karaan nga airport, kay imong gi-change to a newer airport, kay gamay ang yan space, mga allocate. So we are moving to a bigger airport para
maka-accommodate sa different regions of traffic flow sa demand sa air transport. So therefore, katong daan ni airport, usaon dito nimo. So that's where you place in preservation of old projects. So, posible mingon ka nga akatong old nga airport, himuon na to siya og disaster airport for disaster activities, or himuon na to siya military base para sa atong safety and security sa usa ka region. So that's where preservation and maintenance comes in. Especially kung natay mga train railway station. So ang atong mga railway, kung karaan atong dalan nga rail tracks, kailangan nato i-maintain and i-rehabilitate para continuing ang service sa atong mga rail trains na molabay sa atong railway track. Okay. So pwede na mautanan ang mga goal, no? And atong special din nga goal nga last is transportation and land use. So tanan naman tay goal, but ang last is diyon sa pag-allocate ang usa ka area. Say for example sa Cagayan, ang land use sa Cagayan is divided according to a lot of purpose. Let's say ang land use is para sa zoning of housing and real estate shelter development. So mga tao na mupuyo sa bayan. Ang land use is also for zoning para sa mga institution. Institution includes simbahan, hospital, eskwelahan, no? So those or kanang government office, those are institutions, no? So natay land use ana. Dito na to ibutang sila sa isa ka area. Okay. Land use also include katong mga farm or agricultural area. So including ana katong mga para food and security sa atong community, para natay pagkaon permanente ang mga tao nga nanguyo. So dili man pwede commercial tanan. So we have to have agricultural lands na mo-support sa atong farm to market products and livestock na mahatod para sa community sa iyang pagkaon, food security. So natay zoning ana. Naputay zoning sa commercial and industrial para na ay activities of employment and na ay produkto mahatod sa usab ka community. Then mulambo atong community kay daghan ka trabaho, daghan ka produkto na imo. So those are related to land use in terms of commercial and industrial establishment. So, and then the last part ana is to look at ang environment mismo para sa protection sa land. So this is forest area, watershed para sa river, watershed para sa atong water, groundwater supply, protected area para sa atong mga ecosystem sa atong animals, flora and fauna, sa atong tourism, and then sa atong vegetative area para sa natural cycle of hydrology of things, sa water cycle nato natay protective forests. Ana siya. Those are related to preservation of zoning for agricultural lands, forestry, vegetations, and watershed. So, and then ang last ana is ang zoning for the transportation sa mga dalan, mga airports. So those are zoning. So dili pwede tanan area sa Cagayan, himuon lang nato commercial, balay, real estate, and then dalan. Dili balanse. We have to have vegetation, we have to have commercial and industrial, we have to have kanang institution. So, kaya ang isa ka syudad, dili pwede mahimong syudad kung wala ni support system. So therefore, dili lang tanan transportation. Ang transportation will be integrated to the land use of the area. Na ay dalan para sa mga eskwelahan, na ay dalan para sa mga agricultural area, na ay madalan para sa commercial, bahinon. So para klaro nga naplastar ang imuhang mapa sa usa ka syudad. And overarching mo na imong mga goals sa transportation planning. Na may isa ana mo si mga powerful kayo. Let's say ang need gyud nako karon kay atong imuon nga air quality. So improve na tong air quality sa Cagayan. So how do we do that? At ang tangon ang mga sakyanan nga mag-utot og daghan kay emission. So mag-jeepney modernization program na. So mao ba natong tumong? Kasi napatay life strategy. So kung mao natong tumong, nang taon nato paano nato ma-improve ang atong environment and air quality? Is it really transportation? Or maybe ang mga tao nga gabiyahe dili magbiyahe sa stay at home na lang sila pirmi kung walay emission sa dalan and walay fuel kayo magasto sa sakyanan and ang mga tao na sa balay safe kayo sila. Those things matters in terms of planning. Isabtan? Isabtan? Yes, ma'am.
Okay, so sa transportation system dayon, if you look at it in terms of systems na sad, systems kay kung mayroon daw systems kay connectivity man siya kay ang planning kay magplano ta kani kay i-connect na to tanan. So sa system natay tulo ka relationship na i-address. Ang node, ang network ug ang demand. So ang node kani siya asa man ta mo paingon tagikan origin destination points. So that's node point na siya. Akong balay gikan sa Saber Heights kay needs a market. So ang market should be nearby sa ako or a destination from me. But eventuality is that kanang nga location is my demand kay mo biyahe man ko paingon dito kay man merkado man ko. So it is defined by the node kung asa ko and then asa akong location para mahatod ang akong demand. So, kung daghan ni mga merkado, the demand is na volume and frequency of trips. Kapila ko mabiyahe, kapila mo mga merkado. No? So, that's related to nodes and demand with respect to the location in terms of space. Now, kung na-demand, so naka-i-build nga dalan. So, that's infrastructure. Nga daw, bitin na may suba. So, naka-i-build nga bridge. So, those are related na dahil sa demand and the network. Ang network is ang ruta, ang link. Then, ang link kay na may capacity. So, pila naman makalabay sa usa ka bridge. Mahugbo man ang bridge kung daghan tanan mo at tulid ko, no? So, moving ang traffic sa bridge and ang infrastructure sa bridge is based on the volume of traffic na lulabay. So, kung gamay ba siya nga bridge, medium size, or big nga bridge. Kung ang bridge ba kay steel yung structure, or concrete siya nga bridge, or wooden bridge. Depende kung unsa ang volume, and then unsa yung i-connect. Kung narrow siya nga bridge, lapad kay siya nga bridge, and so forth. So, if you look at narrow nga bridge, ang pinaka-narrow na unto nga bridge kagaya is San Agustin or Isalina Bridge. Kanang sa Cathedral Carmen. Ang atong pinaka-longest bridge is kaning sa Marcos Bridge, which is connecting Veles, Capistrano, and Causuaga. So those matters with respect to volume, no? So demand, network, and nodes, which is interrelated by demand nodes location, demand network infrastructure, and network nodes by flow. These are all a requirement for the system which will serve passengers or road users, fleet, cargoes, goods and products, and information na logistics sa usa ka pamilya. Ang objective ano niya na ang transportation system na imong gihimo is designed to facilitate the movements of passenger, fleet, road users and information either as a separate or a joint component. Manong separate or joint component because sa Masterson Avenue ang atong trucks na magdala og cargo is the same route nga giagian para sa atong passengers sa Masterson Avenue. So kung tan-aw ka na nga dalan kadaghan kay purpose gahatod siya service, goods and passengers. Now, sa coastal road dili, sa coastal road we only have kaning fleet service and minor ra ang passengers kay truck route man siya ang coastal road. Now sa highway po nato, ang nasa highway is actually passenger lang o minimal nga fleet. Kaya mga dagko kay nga trucks and buses giagi naman sa coastal road. So gibahin ang dalan para appropriately na-serve siya sa iyahang road user. So, unsa pang other infrastructure sa transportation? So, we have airport. So, sa airport, na siya planning yapon o gabuhaton, which is called Sustainable Airport Development Plan. And when we talk about sa airport na siya infrastructure sa terminal, and iyang infrastructure sa road network para sa runway, this is the runway, and sa iyahang taxiway. So, this is the taxiway. And then of course, ang airport dili lang siya mag-serve para sa commercial traffic no or logistics of cargo. It may be military food na airport, no? And then of course, kay airport man siya isa system na siya control tower nga maghatod sa information napa mo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ah, Yes, So ma'am.
maghatod sa information kung maka-take off ba ang plane or mo landing ba ang plane, sila ang mag-control sa traffic. So more sa RTE sa dalan. But they are called as air control ATC. Air traffic controllers, no? So ATC, air traffic controllers. Sila ang ga-control sa flight nga mo gawas o mosulod sa airport. And then of course sa airport naman kay design sa terminal building, napog kay design sa imong flow of traffic within the airport. So asa lang ang dalan para sa runway, sa taxiway, sa parking area which is the apron, and then ang mga areas para sa disembarking passengers or embarking passengers sa kay og naog, and then ramp para sa mga mga plane nga ibutang nimo sa hangar kay na repair and maintenance. And of course, part sa serbisyo sa tao is kung naay weather interruption or weather scenario, na kay connectivity para sa protection sa imong mga commuters. So in this case, lugar sa country nga nay winter, so ang ilang pagnaog sa passenger is appropriately protected by a shelter. So those things matters a lot in terms of infrastructure for airport facility. So again, yung netag facility, it compass the planning side and the engineering side. Kung kag infrastructure, it's basically ang building, ang structure na i-build, no? Let's go to seaport. Sa seaport, na ay different classification sa seaport, no? Sa seaport, we have fishing port, fishing lang yung purpose. We have marina or tourism na port or marina. These are related to very specialized application. Kung real estate siya na port or marina for leisure and tourism. And then the other one is for commercial flow of traffic or cargo traffic. So cargo-wise, natay mga vans sa may dala nga freight and cargo. Pwede po siya passenger commercial yung cargo, no? And then we have military seaport. So military base, for example, sa Subic is a seaport area for or marine area or seaport area for military purposes. So kung mutanaw ka, overarching aning seaport facility na to are the infrastructure, no? Ang mga building sa terminal, ang building sa iyang pier, ang building sa iyang harbor, even ang protected area na i-build nimo para ma-fence out ang imong port harbor, imong harbor area. Kay para maproteksyonan kung naay tidal wave, kung naay mga seismic movement sa dagat, so maprotektaan imong pier kay maigoon na sa tidal tsunami and so on. So, a seaport facility will include the planning side and management because ang seaport is connected by place from origin to destination sa another pier or any connecting pier or connecting yung mga seaport area. Operations, duha yung operations sa land side and sa water side or foreland because sa land side, imong ginahatod kung asa gikan imong mga tao nga moadto sa seaport. So let's say na cargo gidala ang tao, so therefore that's the land side of things. And then sa water side, ahan mo sila ihatod sa navigation sa tubig, no? Let's say moadto sila paingon sa Cebu or Manila, so nay ruta sa tubig pod, no? Okay. So the other one is administration kay sila mag-oversee sa operation and management sa marina, sa fishing port area, sa logistic port area, or sa commercial port area, or sa military port area. And then of course, ang value chain is that when ang seaport is thriving community, kay gatod siya og goods and services, or gatod siya og kay fishing port na siya na siya goods gatod or leisure gatod or tourism. Therefore, na siya economic value. So worth siya sa investment because na ay tao nga gadiman para sa anyang investment. So again, ang seaport facility will have port location and its function based on its administration, supply, and delivery. Let's go to railway na pod. So ang road is a roadway. Ang road nga na ay rail is a railway. So the difference only is sa road kay wheel ang gamiton, sa railway is a track. So kung sa track system ka, ang track nimo kanimo nimong rail tracks, no? Duha na siya ka klase, kahit di track but
by virtue of magnetic levitation. So this is the Shinkansen type, and the old track which is kani rail track. So kung magnetic man good, mulutaw lang ang train, mura siya hover. Now kung railway track gid siya nga type of train, so mulap ang imuhang wheels sa train kay muhigda ani nga rail track. So i-guide siya sa rail track. Sa magnetic levitation is mulutaw siya on air pero duol siya sa rail track. So that's the difference. So for example, imong rail track is metro. This is EDSA, no? Metro rail. So metro rail are actually electric in sense and power generation requirement. So iyang rail track ani is flat type and nakay wheel. This is monorail. So iyang wheel track kay nipaak mo siya naka-anchor sa usa ka rail track, no? Notice ninyo na siya teeth, no? Mo siya na teeth. And then for example sa Shinkansen sa bullet train, usually ga-hover lang na siya. So wala gid siya nag-touchdown but rather na siya magnetic gear, electric or magnetic catch para siya mo follow sa rail track. So ang connectivity is kung maabot ka sa destination or gikan ka sa isa ka location, na kay connectivity sa mga road transport, bus paingon sa rail station or jeepney paingon sa rail station. Nga pag-abot nimo sa imong location of destination, na napud siya bus or jeep para makaabot ka sa imong balay. So those are connectivity from a railway to a normal road application. So sa railway facility na po kay service for terminal sa imong passenger access and control because you need a ticket. And of course, na design sa imong railway, no? Sa platform kung asa ka munaog, disembark or embark, and then dito sa imong design sa imong railway track in terms of kung sa type of railway imong. So a lot of things is discussed in terms of train application and railway application. And then we have busway. Sa busway, ang imong gamiton nga mode of transport is the bus. And ay modern na to gitawag sa bus karon which is related to train. And we all call it BRT, bus rail transit. So it only means nga ang imong bus is dedicated sa usa ka line. So na siya mo siya train gihapon naka-rail siya. Nani nga sample naka-coral siya, naka-rail. Kaya ang ihang dalan dedicated lang sa bus. Dili siya ka U-turn, dili pud siya ka overtake. Isa ra iyang dedicated track. So this one is now done for Cebu and Manila. I'm not sure kung ano sa mga investment, basta this is the BRT project for Philippines. Sa other countries, let's say sa Australia, sa akong friends sa Australia, the railway track that they have is electric buses. Kanang mo follow siya o kanang line nga electric ang iyang ibabaw kay antenna and electric. Kay ang bus wala na ka wheel but naka-magnetic. So those are generated by solar power or battery application ng mga bus. So nasa dedicated track. So nasa sa roadway pero dedicated nga path. So dili siya sago sa mga regular nga motorists sa travel way because example dinhi ang median is becoming the rail track for the buses whereas the outside lane for travel lane is dedicated for the motorists. So kung dedicated iyang track, expected na kay terminal station and depot. So sa Cagayan, dili man siya dedicated but na kay terminal station sa Bulwa and terminal station sa Agora. Of course, ang control niya na monitoring station, sila ang magbantay kung ang bus is arriving on time. So not kay administration para sa atong bus, no? So sa Lapasan, Agora and sa Bulwa, not kay operator ana. So, ang operators, like mga bus operators, they are the ones supplying the bus, but overarching, ang government ang nag-control sa system, sa bus station, sa Lapasan, and sa Agora. Okay. So, also sa design sa bus, other countries na sila consideration kay sa ilang roadway dito sa city, ang bus man ang ilahang jeep, no? So, kailangan sila parking and stopover station sa bus or sa bus stop. Sa Cagayan or sa Philippines, wala kay tainana kay ang atong mga jeepney ang ginagamit nato sa mga smaller na dalan sa pasyalan. So, the other side of things is na kay track control, so na signal system sa imuhang bus railway application and then na kang
operator or management, and nato kay control and access para sa ticket. Kay uban like say sa Singapore, I've been to Singapore when I traveled. Ang isa sa ila kana sila kanang bus kaning card para kung magsakay ka imo lang i-tap sa iyahang instrumentation para sa imong fare, no? So inani siya tap lang. So we have this in Manila, but it is only for terminal of LRT and MRT. So this is the bit card. Bit card. Bit cards are used for paying your fare sa bus or sa train. So in this case, sa ubang country, they use it for buses. Okay. So after all the facilities, we have now the roadway facility. Ang pinaka-basic element nato is the road right of way, the travel lane, 3 lanes on both sides, 6 lanes, two-way road. And then, sa iyang shoulder, naana kay bike lane, and then nadan kay drainage, curb and gutter, or drainage. And then nadan kay street nga gitawag og clear zone, kay planters box, utility box, benches, waiting shed. Ay, dayon ang pedestrian sidewalk. So this is a very nice profile of the road network. Naka mo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So kung ma'am. atong i-elaborate ning roadway facility, it will be defined first kung rural siya or urban, no? Kung rural siya, ay kani nga dalan, klaro kay duha lang upat ka lane on both sides, masiguro ni upat ka lane kay lapad man. Or kung two lane na siya, two-way road, ang kilid mo na siya ang shoulder. Ang shoulder gamiton para kung naisakyanan mo pahuway, like kanino naisakyanan mo pahuway, pwede siya matulog ang driver, kung nagdautan siya, mapakilid siya, kung may accident, mapakilid siya, kung may repair and maintenance sa city engineering or DP, mapakilid ang mga sakyanan sa DP. So that's the shoulder. Ang purpose po sa shoulder is kung naay kabugaton dinhi sa roadway, ang load is vibration man na siya sa dalan, mag-vibrate man siya sa concrete, masuporta ng concrete kay na kay foundation and na kay shoulder. So ang mga balay sa kilid kini nila ma-feel that vibration, no? So this is an example of that na kay median, so dinhi median na ayla na murag space sa tunga. Pero kung gamiton nimo ang space sa tunga, so mainani gid siya, white marker na lang siya, no? That's the median. So the median here is divided sa opposing traffic of the traveled way. And naden kay gitawag og shoulder or S gagamay. And then naden kay guardrail para sa fencing para walay mag-encroach sa dalan. And then naden kay side slope para ma-drain ang tubig from the right side and the left side sa dalan. So road right of way actually includes the demarcation of the government's land na ihan ang dalan. So dinhi makita nimo gidemarcate kay nay fencing nga white, oh. So that's the entire road network dayon karon sa road right of way sa dalan. So kung dili kayo siya define as agriculture or forest area, inani siya ang dalan very defined kay walay balay sa kilid, walay mga demarcation, but rather nalay white marker indicating mo na ng end of the travel way. So the end of the travel way, mora na ang agianan para sa sakyanan. So dili mo lagpas sa white line sa sakyanan. So in this case, kay duha siya ka lane, no? Two lane, two-way traffic flow or 4 lanes. So mo nang travel way. I'm sorry, mo ni ang two-way, two-lane na day siya. Then na din kay shoulder para resting area or refuge area sa inyong mga sakyanan. Ayan din ang side slope. So this is the simple example of that, no? Grabe ka kilid na gid kay ang shoulder, in fact dili klaro kay ang shoulder kadaghan vegetation. Sa rural area wala siya shoulder, kay ang shoulder sa rural area is actually part of the sidewalk. So for example, tinita ta sa colorful daan sa silong, no? Sa silong na kay median nga i-divide gid ang traffic flow para wala U-turn hitabo by a planters area. And then na nakay travel lane, 1 lane on each side, and then nakay gamay nga lane para sa mga bicyclists, no, cyclists. So that's a bike lane. And then natin kay island na pod para sa inyong mga planters box and whatnot. This is actually clear zone area. Pwede gamiton sa planters, pwede gamiton sa poste sa kuryente,
pwede gamiton para sa kuan lang space nga dili makasulod ang jeep, ang mga sakyanan dito sa sidewalk sa pedestrian. So para maprotektahan ang pedestrian na ani siya clear zone area. Now, ang cyclist is considered as a moving traffic with the roadway kung ang cyclist is a bicyclist. And so therefore, ang iya lang anak ay mag-maintain siya sa iyang dalan within the bicycle lane. Dili siya mo mix sa motorist, no? Para kumabangga na siya rason nga naaraman ko sa akong bicycle lane, wala man ko nag-encroach sa travel lane. Now, kung moadto ta sa city streets, okay, sorry, sa city streets kay gamay makaindalan sa mga dalan sa Cagayan. So we only have a median nga pwede lang siya white line marker or island. So sa Kauswagan NHA Road natay dako kay nga planters box sa kuha, no? And natin tay travel way. And then wala kay tay border but we have a sidewalk sa city kay para ang mga tao maka-walk along the road. Now sa highway sa Kauswagan, we do not have a sidewalk, we have a rather murag gamay kayo nga kanang clear zone area. Okay. Questions? None, ma'am. Okay. So for example, ang Cagayan is not really designed to become a big city, no? Ang Cagayan is an old town. And then along the way nahimo siyang metropolis, nahimo siyang syudad. So hinay-hinay ta na ready but unfortunately atong sentro gagmay gyud siya dalan kay old town man siya. So parehas siya sa Tokyo. It's not unusual, no? It's also the same with other country. Like Tokyo, sa Tokyo area maka-expect na mga dalan inani, oh. So, two-way, two-lane na siya. And then, ingon gali siya na symbol sa right turn pag-abot sa unahan kung mag-right ka. But notice, ang iyang naging clear zone area, clear zone na niya, kaya di naman ni traveled way, kaya na may white demarcation line. Ang clear zone niya, kaya nahimo siya og cycling area, nahimo siya pedestrian area, nahimo siya utility area, combined because gamay ang dalan, narrow kay siya. So expected tanawa gali ang cyclist nihawa siya sa lane kay mabangga man siya sa poste so nibalhin siya gamay sa travel way sa motorist. Now that is only true kung dili kayo heavy ang traffic sa dalan, no? So kung heavy ang traffic, dili kita ma-encourage ang cyclist kay luoy kay sila kung iabay sa motorist, mabanggaan sila. So we rather encourage na people who are in or who are using the road, labi na kung pedestrian siya, would rather walk rather than bike. So that's the reason nga dito sa Cagayan, we are trying to locate asa lang ang cycling area o asa lang ang walking area. Okay? Now, sa ubang countries po, kung natay on-street parking, sa ato din ang on-street parking kay nana mismo sa travel lane. Kay wala may space for parking. But sa ubang country, they design what we call as a bay area. Bay, B-A-Y. Bay area para ang mag-park dili makaigo sa travel lane. So more siya earmark, more siya galunggan sa dalan, earmark siya para sa parking. But again, dili nato ni gina-encourage sa Cagayan kay gamay naman daan ang dalan sa Cagayan. We only allow parking at a certain time, certain area para ma-accommodate ang mga tao na nagdalag sa kinan nanginahanglan ng parking space. Okay, so let's go to bridge facility na sad. So bridge facility is part of a road facility. So bridge can have overpass, underpass, no? So kung overpass siya, so meaning ang bridge is used as an overpass for a train. Okay? Under sa iya is a road, no? So dili tanan bridge is a bridge over water, no? So naay bridge for example that will be done for a railway kung ang area terrain doesn't have a road at all. So nakay bridge ibutang sa ibabaw. So dili siya overpass, dili siya underpass. So natog kay bridge nga ang iyahang position is because naay water body sa ubos, let's say a river or a lake. So nakay overpass. Pero ang bridge nga himong overpass, okay, di man siya overpass or underpass, it's just a bridge. And maybe this bridge is just only for pedestrian. So that becomes a walkway, no? Pedestrian walkway. Okay. Now, then this is an example of that, no? So, kung ang ibabaw ani is ang makalabay sa left is only pedestrian, so this is a pedestrian overpass or pedestrian walkway. Ano siyang na-overpass, ma'am?
because sa ilalong is a road and this is a bridge over or on top of the road. Okay? Now, this is the typical overpass that we have in the Philippines, connecting commercial building to another commercial building. So, this is a walkway for pedestrians. So, kung na-mall sa Pikas, makabaklay siya kayo sa next na mall building. So, that's a pedestrian overpass. In terms of structure, it is a bridge. A bridge for pedestrian, and that bridge is a pedestrian walkway. Now, bridge yung moagi body of water like a lake, a river, and whatnot. So, this is actual bridge, no? So, na ang structure mismo sa bridge, connecting maybe an island to another island. And there are different types of bridge. Note na kung sa construction kamo tanaw sa structural, so bridge design is basically based on the bridge structure for what is that? Structural integrity and reliability of the bridge in terms of moving loads ang mogamit sa bridge. But bridge has a weight limit, okay? Kay di man tanan ma-load sa ka bridge, then moving man ang dagan sa bridge, no? So na siya yung load limit na pag ceiling height kay para ani unay ceiling height ibutang para dili mabangga ang ibabaw sa truck kung mulabay siya sa bridge na low of ceiling height. So facility for bridge are actually does have traffic signals, signs and markings, loads and traffic volume, type and function, height clearance, and weight limit clearance. So those things are part of the facility of a bridge. For pedestrian facility, it's related sa tao. So sa road, for example, one side of a travel way, no, sa left lang kamo tanaw. So this is the roadway with a travel lane. And then after sa travel lane na kay curb or gutter para sa drainage sa dalan. And then na kay clear zone area or buffer zone area. Pwede butangan nimo landscape, what waiting shed, benches, flower pots, or kani mga utilities or trees para lang maprotektaan ang sidewalk. So that's true kung naa pa kay space. Sa Cagayan, wala na ang landscape nato na buffer zone is combined with the sidewalk kay gamay kay sidewalk only about 0.5 to 1 meter. So ang rason nga na kay buffer zone is para ang road nga mga motorist dili maka-encroach sa sidewalk and elevate ang sidewalk para kabalo ang motorist nga yang wheel tama na gid aning curve, no? And then of course ang mga balay sa kilid entity sa private property, commercial or residential, na sila frontage zone nga setback para dili sila mag-encroach sa sidewalk. So that's the actual pedestrian facility. So an example of a pedestrian facility is walkway, overpass, kanay bridge for pedestrian. Pwede po siya crosswalk, crosswalk siya sa dalan, sa intersection, or mga ramps on the sidewalk corner. So this is a sidewalk corner nga na ramp, no? So mga PWD nga na wheel or mga mother nga nagdalag stroller sa baby, they have ramps, no, before they enter into the intersection. So for example kani mo ni siyang sidewalk corner and sidewalk corner before madto sa crossing pedestrian crosswalk na kay ramp din na side ramp para makasulod ang tao sa intersection. So it could be nga all corners and diagonals of an intersection has a crosswalk for pedestrian. This is an example in Tokyo area in Shibuya because the traffic flow of walking people is higher than the volume of the traffic of the motorists. So mas daghan ang namaklay compared sa sakyanan nga mulabay. So therefore, apil iyang diagonal gigamit as a crosswalk. Now this is the design for a sidewalk corner sa junction, no? So na kay sidewalk, na kay clear zone area, na planters box area, na din kay ramp. Okay? And then nadan kung kay corner curve. So kung tanaw nimo na kang corner curve, pwede siya butangan og traffic signal para dinhi ang ramp sa kilid and then ang planters box sa clear zone area. And then, of course, sa design, sa overall structure sa pedestrian facility, you have signs and signals, pavement markings, information signs, sidewalk application, sidewalk mismo niya nga lane, overpass and underpass for pedestrian walkway, crosswalk, curbs, ramps, and islands. So, wala na ko napakita din, no? Nga kung naatay dalan sa ibabaw, pwede po kagnay underpass. Ang underpass is for pedestrian or walking traffic. So, an example, ana, dito sa banda. Let me just check. Dili sa Tondo, Manila. Where sa Manila?
sa Quiapo area, some parts of Quiapo has an underpass. Dito mo agi ang mga tao kay sa ibabaw kay ang roadway na mismo. Okay. Then we have parking facilities. So parking facilities divided by facilities for motorcycle, facility for parking for trucks and trailers, facility for buses, facility for small cars and private cars, and facilities for uh, bicycles. So on top of that, they have traffic signs and signals, barriers and bollards, control man na barriers and bollards kani para dili mulahos ang bus, and kung mulahos siya ma ma-control pagyapon kay nay mga bollards, no? So kung mawad-an og preno or brake ang bus, at least dili siya kalahos sa building kay naa siya yung mga bollards. So those are barriers and bollards. Parking rack, this is a bicycle parking rack, no? And then parking space, this is parking space para sa mga regular sakyanan. And then signs and markings. Okay, pata? Yes, Okay, ma'am. pata? Yes, ma'am. So then, of course, socialize lang ang bicycle facilities because karon na panahon na with the pandemic, a lot of us are doing cycling, no? So I'm sure a lot of us are converting ang kanang commuting now by means of our bicycle. So sa ako, for example, I have two bicycles, one para sa akong sister or somebody sa balay, and one for that. So although second hand na siya puros, but it's bicycle na ko kay Japanese man na bicycle. So it's a very nice recycled bicycle. So cycling or bicycle application and facilities would entail signs and signals, marking, parking meters, and may parking sign, may bayad sa parking sa parking space sa bike. And then may parking path or lane, then may parking racks, no, kanang pang parking niya nga rack na siya. May isa kay special kay kadinahan gyud kani siya kay sa iyang wheel ramp kanina. And may elevated cycling area. This is an elevated cycling area. It's like an overpass, but this is not for pedestrian. This is for the cyclist. No? So mahulog siya murag cycling bridge para sa mga bicyclists. Okay, so this is an example I've taken from Taiwan. In Taiwan, sa ilang tourism area sa City Hall nila, na sila'y tourism bike, no? So, usually kung gikan ka sa airport, let's say sa Lagindingan, tagaan kag card na tourism bike siya, magbayad na kag minimal value, gamiton nimo siya para pag adto nimo sa sentro, makasakay-sakay ka og bike alongside the city proper. So i-swipe lang nimo imong card, and then kung mahurot, loadan lang nimo sa mga 7-Eleven shop and so forth. So this is commercial public bicycle for tourism atong area. And then ibalik nimo siya sa iyang cycling rack. Kung dili siya ibalik, katong imong card and mismo sa airport, i-hold man ka nga wala ka nag-uli og bike. So madakpan pud ka. So that's the important thing of tourism for bikes. So this is a very good bicycle facility. And then balik ta sa transportation economics, everything is by virtue of cost. So kung naay demand, it means na ay socio-economic activity, so naay bayad. Kay ang tao nga mobiyahe na ay pamasahe. And kung nakay pamasahe, ang sakyanan nimo na pod siyang fuel cost. Kung ang tao nga nag-drive na pod siya employment and fare costs. Sa nodes naman, when you look at nodes, ang imong origin and destination is with respect to distance of travel. So, ang imuhang pamasahe is by virtue sa imuhang mileage. So, kung nagpuyo ka within city proper, imong bayad sa imong motorela is only 5 pesos or 7, but kung malayo ka and ang imuhang sakyan is jeep, mas mamahal ang imuhang fare. In terms of goods and network, so, ang cost sa network is kung magbiyahe ta nga natay dala nga cargo and layo ang atong biyahe, so mahal ang atong bayad. For example, sa mga cargo fleet, mahal ilang bayad compared sa commercial traffic. Tapa mo? Yes, Nay ma'am. ga-end Yes, ko. ma'am. Nay Yes, ga ma'am. ga-end ko ba si Neil na Travilla nawa. So anyway, so tanan di ay naa siya'y implication sa cost, no? Even sa location, kung asa dapit, and then sa flow of traffic, and then sa infrastructure na i-build. Tanan ni siya is related to economics cost.
So economic would mean budget, would mean money implication, fare or maybe cost in terms of fuel and energy. Okay, let's look at energy then. Ang mga system sa transportation, whether it's land, water, or air, na siya energy requirement. So road transport is the overarching expensive in terms of energy. Manuman mahal man because daghan kayo sakyanan sa entire world na road related. Ang mga road transport is highest in terms of number and therefore kung mingon kag road ang fuel magugana na kay gasoline or diesel gamay ra ang hybrid nga electric o ang power na solar powered nga vehicle. So in the long run we say dito siya og requirement for energy and fuel. Ang rail naman, dako pud siya, pero ang problem lang sa rail kay over across the globe, gamay ra ang railway system compared sa mga road transport. So gamay ra pud yang energy kay sa rail man gud duha pa naka-split ang rail no. Ang rail will have energy nga coal nga isunog para modagan ang rail or train. Ang isa pud kay electric kay modagan siya basta electric driven ang usa ka railway. So for example, sa Japan, they use nuclear energy to power generate a railway system, labi ng Shinkansen or bullet train. And then, split ana, sa Japan, na po sila yung mga railway nga solar powered, no? Pero hinay ang dagan. So, gamay ra na siya kaayo. So, it's the same thing, no? Across the globe, railway are minimal ang energy requirement because gamay ra po siya kaayo. Now, ang sa aircraft naman, sa airlines, we have cross-border nga world trade. So, kada biyahe from point to point, from country to country, logistics and passenger commercial, dako kay na siya nga energy requirement. Ngano man na, because dili siya power generated but fuel related. Ang gagamiton nga fuel sa plane is high octane, dili siya gas nga fluid gasoline or diesel but high octane gas para mura siya the same concept pag propulsion mag-propulsion ka o sa ka rocket ship no so that's the same for a plane or aircraft ang iyahang gasoline ana is high octane gas so therefore fluid dili gasoline yung fluid fuel ana niya is high octane so therefore ang energy demand niya although gamay because depende sa imong aircraft kadakon but then ang power generation sa ka terminal station kay 24 hours lugar dako kaayo kay magkuryente mag-floodlights ka sa runway sa taxiway mag-floodlight ka sa hangar mag-floodlight ka sa terminal building operation wise na kay administration office so flood ka tong kag lights and energy and ang imong aircraft kay cross-border siya. So, it will move from one place to the next. So, ang travel niya is in terms of mileage. And that's the reason ang high-octane fuel, which is expensive, is actually high energy requirement para sa aircraft. Okay. Let's go to, sorry, aviation industry lagi sa seaport industry. Seaport industry will have equivalent concept of speed and energy. Kung ang imong gikarga nga shipping lines is for commercial traffic, ang imong after is paspas sila mahatod sa destination. So that's speed. Ang speed ana is with respect to fuel. Now, another way to say it is kung dili ka high speed but dako imong load nga gikarga so bugat imong gikarga kusog ang engine requirement for fuel. So sa maritime application, ang fuel cost is between 13 to 20% add-on sa imong operations sa terminal sa pier, no? So, overarching ana kaning tulo, land, maritime, and air transport, ang pinakataas o power generation energy demand is ang road. Okay. So, transportation energy demand, unsa man siya, kay kaganin na we are talking about economics of things, which related to money. Sa energy demand, it's related to energy. So, for example, sa vehicle, usa lang ka truck. So, ang truck, kay i-build nimo, i-manufacture, then i-maintain nimo, repair and maintenance, and then i-dispose nimo truck kung tigulang na gid siya. So, that's the cycle of things. Energy spent on manufacturing and recycling a vehicle is directly a function of vehicle material use,
fleet size, pila sila kabuok, and vehicle life cycle, pila ka tuig siya mabuhi or mamatay, ay hilabay na siya sa junk shop. So that is energy demand requirement. Sa vehicle operation sa usa ka truck, ang energy use is to provide momentum for vehicles for intermodal operation. So magbiyahe siya ang truck kay maghatod siya og cargo or freight sa airport, sa usa ka commercial area, or sa usa ka pier or port area. So that's related to energy demand para siya sa operation nga magsigig dagan ang sakyanan. The other one sa energy demand is ang pag-build sa infrastructure sa terminal niya. For example, sa trucks, kay naman kay mga depot, for example, bodega, no? So, infrastructure construction and maintenance for the building of these vehicles are requires lighting, signaling equipment, and vehicle operation is equivalent to energy demand. So, you still have to have power generation. And then, ang mga tao nga mag-manage sa imuhang transportation facility, whether it is truck route facility, or airport facility, or seaport facility, or road facility, tanan na siya managers. Ang manager ana, maybe the BP, maybe the Ports Authority, Philippine Ports Authority, PPA, maybe the air, sa air kay CAA, isang CAA, Aeronautics, something aviation and aeronautics. Nalimot ko sa C. Center for Aeronautics and Aviation man siguro ang CAA. So ang CAA is a management office para sa mga aircraft. So kanang sila na sila building, na sila operational application, and na sila maintenance and kaugalingon ng operation. So therefore it still requires energy demand. In fact, kung ang usa ka country dependent on fuel and energy, kung dependent kay siya, tendency is whatever changes in the energy demand and supply in the global market, maapektahan siya. So that's the other one there sa last part, energy production and trade. Akong example is, when we had an experience nga ang US nag-slump yung dollar sa 2008 because of the real estate scandal of real estate scam sa US. So all credit cards, labi na sa insurance, and then real estate kay not valid because nalugi ang kwarta sa US government in terms of the dollar. And remember, the entire world is dependent on one currency, and that's the dollar. So kung mag-trade ka sa global market, ang pinaka-powerful nga money is dollar. So because of the slump of the dollar, everyone is affected. In fact, kita sa Philippines, when we buy gasoline or diesel in barrels, oil barrels for petroleum of our vehicles and transportation sa akong country, kaya um, fuel, wala man tayo fuel supply, no? Akong own, so nagapalit ta sa global market. Because ni gamay ang dollar, mihit kay ta mo palit og barrels of fuel. And because of that, mahal po kayo ang atong commercial pagbaligya sa gasoline o sa diesel. And at that time, because of that, walay nagbiyahe sa dalan. Mingaw kay ang dalan kay mahal mo kay ang gasolina o ang crudo at that time. So, why is that? It's because ang global market play of energy demand in terms of fuel was expensive because of the slump of the US dollar. That being said, so energy production and trade matters a lot because in Asia, for example, ang only country sa Asia nga naay oil reserve is actually Malaysia. They have oil petroleum depot. So they can afford their own fuel, gasoline, or diesel production. And in fact, they are selling that for their neighbors sa Singapore and some parts of Asia. Sa Philippines, wala man ta. So we buy in the global market of petroleum from the Middle East and some parts of Latin American countries na na fuel supply. So with that being said, it's expensive for us to maintain a transportation system na dependent sa fuel. In fact, sa Cagayan, I would always insist na gamay atong mga sakyanan nga dagko, like sa mga luxury vehicle or sports vehicle sa private, labi na sa mga private sector, kay gamay ra makasakay,
dayon expensive ang fuel, and then leisure ra kayo siya in sense kay gamay ra man mo sa kay good parents ra o mga anak, di kay siya how to say balance in terms of the usage. Pero kung mo ingon kag jeepney, sakay kag jeepney daghan mo sakay kay pang publiko man siya or multi-cab, no? Even the taxi dili kay ko pabor sa taxi. Magpabor lang ko sa taxi kung ang imong location, origin destination is wala gyud jeepney at a certain time of the day, and kung emergency kailangan mag-taxi o kung na kay karga kay di man masulod ang imong karga sa jeep, no? So that's the only time nga utilization wise ang taxi is more favorable para na ang application. Pero I will not use taxi for on daily basis kay it's not it's not practical to use it and it's expensive. So what I'm saying here is that when I have students for the last 10 years na transportation, ginaingnan ginako sila permi nga use a public transport or a means to travel nga makatabang ka sa uban, because otherwise we are consuming a lot for unnecessary and impractical application. I have one student before nga gitagaan siya sa iyang sister og kanang car nga Ford, no? Ford na pickup. And you know, Ford is a huge SUV category sa US. Ford's vehicles are very high maintenance, kaya ang engine is dako siya engine, and kusog siya mo dagan, dako iyang karga and everything. However, kung imong pagsakay sa Ford is para lang ka gikan sa pueblo pa imo sa Sibil, Ford is used for long distance trip na naikarga kay pick up siya. Pero kung imong rason is kumadto ka sa school, it's very expensive, no, to roam around the city for a Ford na kusog siya gasoline. Kusog siya makaw gasoline kay engine kusog pa kayo. So eventually ningon akong estudyante nga, alam ma'am, hurot akong uh, alawan sa isa ka semana kay sige tuog kana fuel sa akong Ford nga sakyanan. So eventually nakita niya dili practical magpalit og Ford nga sakyanan. So therefore, iyang gibaligya. The Asian market for Asian models of cars like Toyota, Honda are suitable sa Asian market because iyang trips is short, gagmay man atong dalan, gagmay ang atong destination, gamay atong country compared sa usa ka dako nga US state, Canada, or Europe, no, nga inter-country ka mo travel. So appropriately kanang multi-cab nga gikan sa Japan is actually a small cab gamiton para sa farm to market road. Ang use ana niya is pick up siya para sa mga gagmay nga produkto gikan sa agriculture, sa usa ka community towards the sentro sa market nila sa usa ka city or municipality. So mo nang purpose na naay multi-cab sa Japan. But pag junk ana sa Philippines, second hand car siya, ginagamit nato as multi-cab. Kay wala may lain, hindi naman ta maka-afford mag-build of jeepney, kay wala na may manufacturing sa jeepney. So we converted multi-cabs or kana nga mga type of vehicles sa Japan to our regular jeepney. And that being said, I would say, consequently, dili siya makakardag dako, no, o bugat kaayo, di siya pwede para Pasaka or mountainous area kay ang iyang purpose ana is only for flat road. And then because ang karga niya is tao, all the more nga ang seating capacity niya appropriate pa sa inyong engine size. And that being said, it's also related to energy and the usage of the transportation mode for public transport. To close our topic for the day, I would say, ang transportation demand nodes and networks that will serve people, goods, and services, be it for trip, information, or cargo application, is related to the infrastructure being built, the location, and the flow of traffic in between. And the decision for the infrastructure, the system that we build for transportation and the project is basically part and parcel of the engineering side, engineering, the technology side, the policy and planning side, the history of the road or the transportation system of a community, the demography or the zoning of the land in terms of land use, the economic investment para sa
costs and budget. And then the mathematics side of things, no, sa atong programming and atong engineering calculation sa road and sa infrastructure. And then sa environment, na atong ginaprotektaan, not just for the built environment, ang bibuilt na mga infrastructure sa dalan, but also our natural environment na atong ginaprotect. Overarching kani sila tanan is the scope of the transportation system, infrastructure, and mobility of people, goods, and services that we are addressing in terms of transportation project. Okay, so that will be all for today, everyone. Masabtan ko, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. taas kayo kung magstorya, no? Guys, kita ninyo ang third lesson. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ang third lesson nato is now a topic of systems and road elements. So this one will go back a little bit of the planning, the factors, the systems, the transportation, the modes, classifications of routines, and the roadway facility, rural and urban. And then we will discuss on the different types of roads na dayon and the class and the different types of road with respect to the elements of the road. So elements of road, katong akong i-mention sa road right of way, will have travel lanes, shoulders, medians, barriers, gutters, guardrails, etc. And then channelization. So that will be about another pila ka slides ko siya. About 33 slides for next week. So be patient with me. I will give you the PowerPoint as soon as naanatanan ang mga image citation. And hopefully next week Tuesday I can discuss chapter 3. Over the weekend, I will try to send out ang mga reading materials. Iagi lang na ko ka Michelle, pwede na ko ihatag sa imong link, Mish, ha? Sige, ma'am. Okay, ito na lang dahil distribute or share sa class. At least na naman kay attendance sheet sa ano. So with that, pwede na tayo mag-check sa attendance so that we can finish the class and Michelle will be able to get the attendance of everyone. Sige, so akong i-tile tanan and then please open your camera everyone para makapicture si Michelle. Hello, Chub! Chabi, chuy na kay Chub. Hi, Mish. Nay, dagway si Michelle. Darren, hello, Dar. Nag-wave-wave si Dar. Si Haji. Haj, okay na ka, Haj, ha? Nag-transfer na ka, no? Yes, ma'am. Okay, good. And then si Neil. Git-git lagi na imong location, Neil. Yes, ma'am. Si Alex. Anong ka, Lex B? Hi, Lex. Oh, bago sa akong face si Elmer, no? Elmer. Hi, ma'am. Baby, hi, Jibs. Si Lianera. Hi, Yan. Sada kay ang likod ni Liano kay Kuan. Saan Hi, siya? ma'am. Mura o space, no? Red kay Mabago na sa space. akong background, ma'am. And si Kim. Saan ni? Si Kian? Hi, ma'am. Hi, Kian. Hi, Kim. Kim, paputol nagbuhok. Joke. Sakto na Kim. Ay, di ba maka long hair? Sakto na. Hi, Jan. Arman. Si Hello, ma'am. Imo ginag-room dyan? Muro rin siya office. Office, ma'am. Office. Okay. Oh, si Mag-picture na Kuan. po. Pandi. Di na ko pakita si Pandi. Pwede naman picture, Mish. Tama si Jan. One. Stuting. Smile. Tubang stuting. Oh, side view kay stuting. Oh. Ting Sige, highlight kayo one. suga sa window ni mo. Lagi, Kaya si mara na tuting kog paon. suga kay subaw kayo. Okay, walay curtain dira na. So, yeah. Nagsiga kag suga ting o imo nang kuan window. Window na, ma'am. Kaya. Long hair na kay si tuting. Mura siya Chinese character. Sabi dahil Korean character. Maibig ko sa iyang hair. Sige, Elmer, unsa mag-picture man na imong po, sleeping guys. mer? Ulo naman lagi na out. Nag-coat day siya.
Okay, smile na tanan. Dili na ko mo pa. One. Okay, nakapapalay lang. 1, 2, 3, Go, smile. ready, go. Hi, everyone. Oh, murag natin absent isa. I think we're 17. I'm not sure, Misha. 17 or 16 na gid ta. Okay, the other section. Ang Lagi mo rin. Ha? Ang karon 16 tapos na. Sige, sige. I'll check the kuan. Wala pa na human si Ma'am Julie. So, we'll take time muna kayo. Maluoy ko ni Ma'am Julie. Enrollment pa gyapon siya hangtod karon sa mga irregular. Maluoy sa atong chairman. Sige siya panawag sa ako. Kung ni regular na mo ang uban ko for those who are regular.